आपण समस्तଙ୍କୁ मोर प्रणाम। आज आम यही भिडियो रे चतुर्थ श्रेणीर आमे ओ आम परिवेश पुस्तकर पंचम अध्यायर आ गोटे नुआ विषय पढ़िबा। पूर्वर आमे पढ़ी सारी कौन कौन आम देश और आम राज्य आ गोटे आम राज्यर प्रधान प्राकृतिक संपद। ए दुईटी परे आ गोटे नुआ विषय मु आपण मानक पई नहीं आसीछि जार नाम हेउछि आम राज्यर अधिवासी मानकर प्रधान वृत्ति कृषिजात द्रव्य और शिल्प। ताहेले विषयटीर नाम कौन? आम राज्यर अधिवासी मानकर प्रधान वृत्ति कृषिजात द्रव्य और शिल्प। तुमे एही नामर कौन बुझी पारुछ? आम राज्यर अधिवासी मानकर प्रधान वृत्ति माने आमर राज्य रे जेउ अधिवासी माने बास करूछंती बा जेउ लोक माने बास करूछंती सेमानंकर पेट पोषिबा पई की कार्य करूछंती सेही कार्य को वृत्ति कहा जाए। सेही वृत्ति विषय रे हमें पढ़िबा। ता सहित कृषिजात द्रव्य माने तुमे माने देखिथिबो आम राज्य रे बहुत गुडाए कृषक अछंती। सेही कृषक माने केउ द्रव्य बा केउ फसल उत्पादन करुछंती। कृषक माने कृषि करुछंती सेही कृषि रु जात द्रव्य को फसल बोली कहा जाए। सेही विषय रे पढ़िबा। ता सहित शिल्प तुमे माने विभिन्न प्रकार कल कारखाना बा फैक्ट्री तुमे देखिथिबो सेही विषय रे मध्ये पढ़िबा। तो प्रथमे देछि आम राज्यर विभिन्न फसल विषय रे हम जानिबा। विभिन्न फसल केउठी उत्पादन हुए? जमीर उत्पादन हुए। आ सेही फसल को उत्पादन केउ माने करंती? कृषक माने करंती। फसल हेउछि एक कृषिजात द्रव्य। तो तुमको देखुथिबो एक तालिका पूरण करबा को देछि। तो तुमको प्रथमे कोन प्रश्न पचारिछि? जमीरे की फसल हुए आस तार तालिका करिबा। तो तुमे माने एही तालिका रे लिखि परिबो। जमीरे तुमे माने देखिथिबो जे धान, गहम, बाजरा, मक्का, मांडिया, आखु, नलिता, जड़ा, राशि, अलसी, कांदुल, मुग, बिरी, कोलथ, पेशी, आलू, बैगण, कोबी, जह्नी, भेंडी, कांकड़, बिलाती बैगण इत्यादि बहुत सारा जमीरे उत्पादन हुए। तुमे एठी लिखि परिबो। तापरे तुमको देछि धान आमर प्रधान फसल। आम राज्यर प्रधान फसलर नाम कौन? धान अटे। काहेकि ना धान रु तो चाउल हेउथिबारु आमे भात बनै के खाइ पारुछे। सेथिपई धान हेउछि आम राज्यर प्रधान फसल। धान चाष पई समतल भूमि, उर्वर माटी और पानीर सुविधा आवश्यक। तो धान चाष करबा पई आमको गोटे समतल भूमि दरकार। समतल भूमि माने जे भूमि रे खाल ठिप किछि नथिबो, समतल होई थिबो। ता सहित उर्वर माटी, चाषोपयोगी माटी को उर्वर माटी कहा जाए। आउ पानीर यथेष्ट सुविधा थिबो। उपकूल अंचल रे एही सब सुविधा थिबारु एठारे प्रचुर परिमाण रे धान चाष हुए। उपकूलवर्ती अंचल रे माने उपकूलवर्ती अंचल केउ अंचल गुडी को कहा जाए? जेउ अंचल गुडी का समुद्र कूलरु निकट रे अवस्थित सेही अंचल गुडी करे धान चाष बहुत परिमाण रे हुए। तापरे तुमको पचारिछि केउ जिला गुडी करे प्रचुर परिमाण रे धान चाष हुए लिखिबा को एठी कहिछि। तो तुमे माने जानिथिबो समुद्र उपकूलवर्ती अंचल गुडी का कौन कौन? आम राज्यर कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, गंजाम, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर एही सबु गुडी हेउछि आम राज्यर समुद्र उपकूलवर्ती अंचल गुड़िक। तुमे एठी लिखि परिबो जेउठी बहुत भलरे धान चाष हुए प्रचुर परिमाण रे। विभिन्न प्रकार पनिपरिबा जथा आलू, बैगण, कोबी, जह्नी, भेंडी, कांकड़, बिलाती बैगण इत्यादि प्राय सबु जिल्ला रे चाष करा जाए। एतिकी पनिपरिबा तुमे देखिथिबो तुमर सबु जिल्ला रे एतिकी पनिपरिबा निश्चित भाबे मिलुथिबो। तेणु करी एही पनिपरिबा गुड़िक आदि सबु जिल्ला रे चाष करा जाए और सबु जिल्ला रे मिले मध्य। आम राज्य रे जेउ अंचल बा जिला गुड़िक समुद्र कूल रे अवस्थित ताहाकू उपकूल अंचल कहा जाए। मु तुमको एबे सांगे सांगे कहिली जेउ आम राज्यर जेउ जिला गुड़िक समुद्र रु निकट रे अवस्थित बा कूल रे अवस्थित सेही जिला गुड़िक उपकूलवर्ती अंचल बोली कहा जाए। जेहीपरि मु तुमको एठी उदाहरण देथिली पुणी तुम बहिरे मध्ये देछि तुमे देखि पारुथिबो
कौन कौन देछि केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी गंजाम भद्रक और बालेश्वर एतिकी उपकूलवर्ती अंचल माने एही अंचल गुड़िक समुद्र निकटरे अवस्थित। तापरे आमे देखिबा गहम मक्का बाजरा और मांडिया राज्यर अनेक जिले में चाष करा जाए किंतु मक्का बाजरा और मांडिया चाष माल अंचल अधिक हुए कहीं माल अंचल माटी भल थिबो एही फसल गुड़िक उत्पादन करने। तापरे आमे चारोटी प्रकार फसल विषय पढ़िबा। प्रथमे आमे देखिबा शस्य जातीय फसल। आमे मुख्य खाद्य रूपे धान गहम बाजरा इत्यादि फसल को व्यवहार करिथाउ से सब को शस्य जातीय फसल कहा जाए। तुमे जानिथिबो तुमर प्रत्येक घरे मुख्य खाद्य कौन थाए भात नहले रुटी तो सही भातटी क्यों आसे धानरू चाउल हुए और चाउलरू भात हुए सेहीपरि रुटी अटारू होई थाए आउ अटा क्यों तैयारी हुए गहम बाजरा एही सबरू। तापर आमे देखिबा डाली जातीय फसल जे फसल को आमे डाली रूप में व्यवहार करी खाऊ ताकू डाली जातीय फसल कहा जाए। क्यों क्यों गुड़िक तुमे जानिथिबो मुग बिरी आउ हरड़ डाली एही गुड़िक डाली जातीय फसल कहा जाए। सेहीपरि तैल बीज जे फसल तेल बाहर करा जाए थाए ताकू तैल बीज कहा जाए। तापर आमे देखिबा अर्थकरी फसल जे फसल को साधारणतः बिक्री पर उत्पादन करा जाए ताहाकू अर्थकरी शस्य जातीय फसल कहा जाए। जे फसल उत्पादन पर जार बिक्री मूल्य अधिक थाए बिक्री अत्यधिक परिमाण रे होई थाए जेपरी झोटो गछरू विभिन्न ब्याग तैयारी हुए से ताकू गोटे अर्थकरी फसल बोली कहा जाए। आखुरु आखु रस तैयारी हुए और गुड़ तैयारी हुए चीनी तैयारी हुए से फसल गुड़ी को अर्थकरी फसल कहा जाए। तापरे तुमको देछि गोटे सारणी कही तले दि जाइथिबा फसल मध्यरु डाली जातीय तैल बीज अर्थकरी फसल गुड़ी को बाछि अलग कर। तो तुमको चारोटी फसल विषय बुझेली तो तुम माने एठी अलग करी लिखि पारिबो जेपरि डाली जातीय तैल बीज अर्थकरी फसल और शस्य जातीय अलग अलग देछि। तो तुम माने देखि पारुथिबो प्रथमे देछि मुग गोटे कौन डाली जातीय आ नडियाटी होछि तैल बीज बिरी भी डाली जातीय कोलथ मध्य डाली जातीय झोटो आखु हेउछि अर्थकरी फसल सेहीपरि राशि होछि तैल बीज हलदी होछि शस्य जातीय तापरे जड़ा हेउछि तैल बीज हरड़ चिनाबादाम बुट कांदुल एही गुड़िक सब गुड़िक हेउछि तैल बीज तापरे लंका आंब हेउछि शस्य जातीय रे जीव तापरे सोरिष लंका आंब शस्य जातीय नुह अर्थकरी फसल रे जीव तापरे सोरिष धान गहम सोरिष जीव तैल बीज धान गहम जीव शस्य जातीय रे। एहा व्यतीत आ केतेक फसल आम राज्यर विभिन्न जिले में चाष करा जाए किंतु आम राज्यर जलवायु वर्षा और माटी अनुजाई केउं जिलार बहुत परिमाण रे तो केउं जिले में कम परिमाण रे चाष हुए। तुमे जिले में केउं फसल करा जाए तुम जिले में केउं फसल करा जाए निम्न सारणी रे लिखि पारिथिबो। तो तुमको कौन कहला एहा व्यतीत एही सबु फसल व्यतीत बहुत गुड़ाक जिले बा बहुत गुड़ाक राज्य आम राज्य बहुत गुड़ा जिले में जलवायु और वर्षा और माटी को देखी बहुत गुड़ा फसल उत्पादन करा जाए। केउठी जलवायु समान न थाए सब जिले में केउठी अत्यधिक वर्षा हुए तो केउठी खूब कम वर्षा हुए केउठी अत्यधिक खरा हुए तो केउठी खूब कम खरा हुए आ केउठी अत्यधिक शीत हुए तो केउठी खूब कम शीत हुए ताकू देखी विभिन्न राज्य जिलार विभिन्न फसल गुड़िक सब भिन्न भिन्न। सेहीपरि तुम केउं जिल्लारू तुमे आसीछ तुम जिला कौन सही जिलाटी एठी लिखि सही जिलार तुम जिले केउं केउं फसल चाष हुए तुमे एठी लिखि पारिबो। तापरे आमे देखिबा वृत्ति। आम राज्यर अनेक लोक कृषि कार्य करती केतेक लोक जंगलरू विभिन्न जंगलजात द्रव्य संग्रह करी चली थांती आउ केतेक माटी तळु खनिज द्रव्य बाहर करी काम करती अनेक लोक मध्य माछ धरी पेट पोषंती।
ତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୋକ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଯେପରି କାଠ ହେଉ କି ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର ହେଉ କି ଫୁଲ କି ଫଳ, ଯାହା ବି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଏଇଟା ଥାଏ। ଆଉ କେତେକ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମାଟି ତଳୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତି, ଯେପରି କୋଇଲା ହେଉ କି ଲୁହା ହେଉ, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍, ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଖୋଳି ମାଟି ତଳୁ ବାହାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବି ଏହା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତି ଥାଏ। ତାପରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଧରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ପୋଖରୀ ବା ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରି ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ କଳକାରଖାନା ଅଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ କୁଶଳୀ କାରିଗର ରୂପେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ କରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଳକାରଖାନା ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ସେହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଲେବର କାମ କରି ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। କୁଶଳୀ କାରିଗର ଭାବେ ସେମାନେ କାମ କରି ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଲୁଗା ଦୋକାନ ହେଉ କି କିରାନୀ ଦୋକାନ ହେଉ, ପନିପରିବା ଦୋକାନ ହେଉ, ଯାହା ବି ଏହିପରି ଦୋକାନ କରି କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରି ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଲୋକ ଲୁଗା ବୁଣିବା, ରୂପାର ତାରକସି କାମ କରିବା, ଶିଙ୍ଗ କାମ କରିବା, ପିତ୍ତଳ ବାସନ ତିଆରି କରିବା, ମସିଣା ବୁଣିବା, ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରିବା ଆଦି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଲୁଗା ବୁଣନ୍ତି, ତାପରେ ରୂପାର ତାରକାସି କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଶିଙ୍ଗ କାମ, ପିତ୍ତଳ ବାସନ ତିଆରି କରିବା, ମସିଣା ବୁଣିବା, ଏହିସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି କରି। ତାପରେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି? ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କାମ କରି ଲୋକମାନେ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ। ଯେପରି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ମଧ୍ୟ ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରି ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରି ରାନ୍ଧି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ସେ ପେଟ ପୋଷିଥାଏ ତାହାର। ତାପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପଥର କାଟି ବି ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି, ତା ସହ ସୁନା ରୂପା ବ୍ୟବସାୟ କରି ମଧ୍ୟ ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ତୁମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ, ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଛ ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ। କେତେକ ଲୋକ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ, ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ହେଉ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, କି ଗୋଟିଏ ଚାକିରି କରି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରି ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଥିବା କେତେକ କଳକାରଖାନାର ନାମ ତାଲିକା କର। ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ କେଉଁ କେଉଁ କଳକାରଖାନାର ନାମ ଏଠି ଜାଣିଛ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭରି ରହିଛି ମାଟି ତଳେ। ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଆମେ ସେହି କଳକାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କଳକାରଖାନା ମଧ୍ୟରୁ ରାଉରକେଲାରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ଦାମନଯୋଡ଼ି ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଓ ବରଗଡ଼ରେ ସିମେଣ୍ଟ କଳକାରଖାନା ଏବଂ ପାରାଦୀପଠାରେ ସାର କାରଖାନା ଅଛି। ଜୟପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ରାୟଗଡ଼ାଠାରେ କାଗଜ କଳ ଅଛି। ତ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ରାଉରକେଲାରେ କେଉଁ କାରଖାନା ଅଛି? ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା। ତାପରେ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଓ ଅନୁଗୁଳରେ କେଉଁ କାରଖାନା ଅଛି? ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା। ଆଉ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଓ ବରଗଡ଼ରେ କେଉଁ କାରଖାନା? ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା। ସେହିପରି ପାରାଦୀପଠାରେ ସାର କାରଖାନା ଅଛି। ଆଉ ଜୟପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାୟଗଡ଼ାଠାରେ କାଗଜ କଳ ଅଛି। ସେହିପରି ବରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ବଡ଼ମ୍ବା, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଆସ୍କାଠାରେ ଚିନି କଳ ସବୁ ଅବସ୍ଥିତ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଖାନା ମଧ୍ୟରୁ ସୁନାବେଡ଼ାର ମିଗ୍ ବିମାନ ତିଆରି କାରଖାନା ଓ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରର ରେଳ ଡବା ମରାମତି କାରଖାନା ସବୁଠୁ ପ୍ରଧାନ। କେଉଁ ଦୁଇଟି? ସୁନାବେଡ଼ାର ବିଗ୍ ବିମାନ କାରଖାନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରର ରେଳ ଡବା ମରାମତି କାରଖାନା, ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସଇଁତଳାରେ ଗୋଳା ବାରୁଦ ତିଆରି କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କଳିଙ୍ଗନଗର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଡ଼ବିଲ, ଯୋଡ଼ା, ମଙ୍ଗୁଳି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆଠଗଡ଼ରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ, ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଚାର୍ଜ କ୍ରୋମ, ଯାଜପୁର ରୋଡରେ ଫେରୋକ୍ରୋମ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟାୟାର କାରଖାନା ଅଛି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଶିଳ୍ପ ଯଦି ଅଛି ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ତୁମକୁ ଏହି ସବୁ କାରଖାନାର ନାମ ଓ ସେହି କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ତୁମେ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ, ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ। ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଦେଇଛି। ତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ମୁଁ କହିଥିଲି ରାଉରକେଲା ଠାରେ, ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନାଟି ଦାମନଯୋଡ଼ି ଅନୁଗୁଳରେ। ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦୁଇଟି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କଟକର ତାରକାସି କାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଶିଙ୍ଗ କାମ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୀଳଗିରିର ପଥର ବାସନ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ, ବାଳକାଟି, ଭଟିମୁଣ୍ଡା ଓ ଭୁବନର କଂସା ବାସନ, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଓ ଆଠଗଡ଼ର ମାଣିଆବନ୍ଧ, ତନ୍ତବୁଣା ଲୁଗା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସବାଇ ଘାସରୁ ତିଆରି ଜିନିଷ ଆଦି ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅଧିକ ଆଦର ଲାଭ କରିଛି। ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରି ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ସବୁ ମନେ ରଖିବ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତିକି କହିଲି। ତା ସହିତ ଆମର ଏହି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ତନ୍ତବୁଣା ଲୁଗା ଯୋଗୁଁ ଏହି ତନ୍ତ୍ରବୁଣା ଲୁଗା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅଧିକ ଆଦର ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ତନ୍ତ୍ରବୁଣା ଲୁଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରି ବିକ୍ରି କରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ। ତ ତୁମେମାନେ ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ ଦେଇଛି, କହିଛି ଯେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଥିଲେ ତାହାର ଏକ ତାଲିକା କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ତୁମର ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଯଦି କୌଣସି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ। ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ଆଜିର ବିଷୟଟି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନେଇକି ଆସିବା। ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ପୁଣି ପରେ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।